हरे कृष्ण समस्त नृत्य शतकोटी दंडवत प्रणाम। जय जगन्नाथ। आसंत शुणा भगवान और भगवान नाम अभिन्न बाय हिज ग्रेस पूर्ण पुरुष दास प्रभुजी हरि बोल। से होचते वेदर वास्तव वस्तु। मैं एठारे पछकु टिके ए कथार टिके पछकु जाउछि। वासुदेव परा वेद वासुदेव परा मुखा। मुखा शब्द अर्थ होछि यज्ञ। तेणु भगवान ही वेद साधारण व्याख्या आलोचना करने को साधारण भाव आम बुझा ताले वासुदेव पर वेद वासुदेव वसुदेव पुत्र जो भगवान जो समस्त भूत मान को समस्त जीव मान को अनुग्रह करने उद्देश्य रे जो मानव रूप धारण करिसेंती से होचंती वेदर वास्तव वस्तु। आओ वासुदेव परा वसुदेव कर पुत्र वासुदेव से होते श्रेष्ठ। से होचंती कौन ना परा परामखा। ये परा शब्दर अर्थ होचे कौन जे पूजा। पूजार मुख्य होचे कौन ना यज्ञ। पूजार मुख्य अंग होचे कौन ना यज्ञ। त्रेता युग समस्त यज्ञ द्वारा भगवान को प्रसन्न करुଥିଲେ। भगवान को यज्ञ द्वारा पूजा करुଥିଲେ। कलि युग यज्ञ द्वारा नहीं। कलि युग आमे कौन द्वारा भगवान को पूजा करुछु किए कहि परिबे? हरिनाम नाम जय कलि युग आमे भगवान को पूजा करुछु। खाली विग्रह रखिके रही था। खाली विग्रह रखी पूजा कले हम ना। पूजा को कह जाए ना। पूजार अन्न अंग होची कौन ना नाम जे निरंतर अखंड भाव अच्छेद तले धारावत भगवान दिव्य नाम उच्चारण करुछे। अर्थात सी 24 घंटा भगवान को पूजा करुछी। गीतारे भी कहा जाए यज्ञान जप यज्ञ। मखा शब्दर अर्थ वासुदेव परा मखा। ये मखा शब्दर अर्थ होचे कौन ना यज्ञ। तेणु कलि युग आम यज्ञ करुछु। समस्त भक्त माने भगवान के यज्ञ करुछंती। केमिति यज्ञ करू ना यज्ञान जप यज्ञस्मि। समस्त यज्ञ मध्य विभिन्न प्रकार यज्ञ घृत यज्ञ ज्ञान यज्ञ द्रव्य यज्ञ इत्यादि इत्यादि विभिन्न प्रकार यज्ञ रही। विभिन्न प्रकार यज्ञ माध्यम यज्ञर मुख्य यज्ञ होची कौन ना यज्ञानां जप यज्ञस्मि। यज्ञानां जप यज्ञस्मि। यज्ञ मध्य जप यज्ञ होची श्रेष्ठ। कलि युग जो माने जप भगवान को दिव्य नाम जप करुछंती कीर्तन करुछंती संकीर्तन करुछंती संकीर्तन यज्ञ जो माने यज्ञ करुछंती से माने सदा सर्वदा भगवान कर आराधना करुछंती। जप माध्यम नाम कीर्तन माध्यम नाम संकीर्तन माध्यम नाम यज्ञ महायज्ञ कलि कलमसनाशनम श्री कृष्ण चैतन्य प्रीतार्थे नाम यज्ञ समर्पणम। कलि युग आमे कीर्तन संकीर्तन जप स्मरण नाम माध्यम आमे भगवान कर आराधना करुछु। जे जन रात्रि दिन नाम लय खाइते सोईते तार महिमा वेदे नाही पारे दिते। बुझिपारे? रात्रि दिन तपर विश्लोक चैतन्य भागवत महाप्रभु रात्रि दिन नाम लो खाइते सोईते तार महिमा वेद नाही पारे दिते। सुनमीश्वर कलि जुगे नाही तप यज्ञ जय जन कृष्ण मुझे तार महाभाग्य। साध्य साधन तथ्य जाकिछु सफल परिणाम महामंत्र मिलवे सफल। तो एथिपाई कि नाम यज्ञ होची श्रेष्ठ। तेणु वासुदेव परामखा
କଳିଯୁଗର ସମସ୍ତ ଶ୍ରୀ ବାସୁଦେବ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ନାମ ନାମ ଆଉ ନାମୀ ମଧ୍ୟ ଅଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ, ସେତେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ନାମ ଜପ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଯଜ୍ଞ କୀର୍ତ୍ତନ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତେ ଭଗବତ ଆରାଧନା ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଆଚ୍ଛା, ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ ଟିକେ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରିବା। ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ? ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତୃତୀୟ ଯଧ୍ୟାୟତେ ବିଷ୍ଣୁ, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଧ୍ୟାନ କରି ଭଗବତ ଉପାସନା କରୁଥିଲେ, ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଥିଲେ। ତ୍ରେତା ଯୁଗେ ତୃତୀୟ ଯଧ୍ୟାୟତେ ବିଷ୍ଣୁ, ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଯଜ୍ଞ ଯଜତ ମୁଖ, ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଯଜ୍ଞ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୂତ, ଶୁଦ୍ଧ କାଠ, ଶୁଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଖ ମନ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା ଯଜ୍ଞ କରି ଭଗବତ ଉପାସନା କରିକି ତାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ଗତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଥିଲେ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗେ ପରିଚର୍ଯାୟାମ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ପରିଚର୍ଯା କରି ପୂଜା କରି ଭଗବାନ ଅର୍ଚ୍ଚା ବିଗ୍ରହ, ଭଗବାନଙ୍କର ଅର୍ଚ୍ଚା ବିଗ୍ରହକୁ ପରିଚର୍ଯା କରି ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିକି ସେମାନେ ପରମ ଗତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଥିଲେ। ଆଉ କଳି ଯୁଗରେ କଣ ନା ଯଜ୍ଞାନ ଜପ ଯଜ୍ଞସ୍ମି, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯଜ୍ଞ, ନାମ ଯଜ୍ଞ, କୀର୍ତ୍ତନ ଯଜ୍ଞ ଏବଂ ଜପ ଯଜ୍ଞ, এই ଜପ ଯଜ୍ଞ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଉପାସନା କରି କଳିହତ ସମସ୍ତ ସୁକୃତିବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ, ସାଧକ ମାନେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଅନ୍ତି। ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଦ୍ୱାପରରେ ସମସ୍ତେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ହଉଥିଲେ। ପ୍ରାପ୍ତି ମାନେ କଣ ନା ସେମାନେ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଥିଲେ। ଏଇଠି ହଉଛି ଡିଫରେନ୍ସ। କଥାଟାକୁ ବୁଝିବା। ମୋ ଶବ୍ଦ ଯାଉଛି ସମସ୍ତ ପାଖକୁ, ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ, ଆସୁଛି ଆସୁଛି। ନ ବୁଝିପାରିଲେ କହିବେ। ତେଣୁ ଏ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ? ଯେହେତୁ କଳି ଯୁଗରେ ଦେବତା ମାନେ ବି ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ କି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ମୋ କଥାକୁ ପୁଣି ଆଗେଇ ଗଲି। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ତ ଦେବତା ମାନେ ବି ଲାଳାୟିତ ମନୁଷ୍ୟ। ଆରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତ ଦେବତା ମାନେ କିଛି ଘୃଣା କରନ୍ତି। ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକ, ତାଙ୍କର ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ହବ। ନାନାନ ପ୍ରକାର ଜନ୍ମ ତ ଦୁଃଖ, ମୃତ୍ୟୁ ଦୁଃଖ, ଜନ୍ମ ପାଖରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ନାନାନ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ, ନାନାନ ପ୍ରକାର ବିପତ୍ତି, ନାନାନ ପ୍ରକାର ସଂକଟ ଇତ୍ୟାଦି, ଦାରିଦ୍ରତା, ଅଭାବ, ଅଜ୍ଞାନତା ଇତ୍ୟାଦି ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ରେ ପୀଡ଼ିତ, ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ରହିଛି। ତେଣୁ ଦେବତା ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ପରନ୍ତୁ କଳି ଯୁଗ ଯେତେବେଳେ ଆସିଗଲା, ଏ କଳି ଯୁଗରେ ମାନବ ଦେହ ଯାହାକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ଘୃଣିତ ଶରୀରକୁ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଳାୟିତ ଦେବତା ମାନେ। କାହିଁକି? କାରଣ କଣ? ଏ ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବହୁତ ବଡ। ପରନ୍ତୁ ଦେବତା ମାନେ ବି ଲାଳାୟିତ ସମସ୍ତେ। ଆଉ ଏ କଳି ଯୁଗରେ ଯୋଉ ମାନବ ଗଣ ଭଗବତ ଉପାସନା କରନ୍ତି, ଦେବତା ମାନେ ତାଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଦେବତା ମାନେ ତାଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଦେବତା ମାନେ ଏଇଭଳି ନିଷ୍କିଞ୍ଚନ ଅକିଞ୍ଚନ ସାଧୁସନ୍ଥ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ପଛରେ ଦୌଡନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ବି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଏଇ ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନଙ୍କର କିଞ୍ଚିତ ପଦରଜ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁକି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଲଳାୟିତ। ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ, ଯେତେ ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥ ବି ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ସମସ୍ତ ଆମର ତୀର୍ଥ ଇତ୍ୟାଦି ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା, ସରସ୍ୱତୀ, ନର୍ମଦା, ସିନ୍ଧୁ, କାବେରୀ ଇତ୍ୟାଦି, ଏମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ନିଷ୍କିଞ୍ଚନ ଅକିଞ୍ଚନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସାର ବିରକ୍ତ ପୁରୁଷଙ୍କର ଚରଣ ରେଣୁ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଁକି ଏସବୁ ଦେବୀ ମାନେ ବି, ତୀର୍ଥ ମାନେ ବି ଲଳାୟିତ। ତୀର୍ଥ ଜଲ ପବିତ୍ର ଗୁଣେ ଲିଖି ଅଛି ପୁରାଣେ, ସେସବ ଭକ୍ତିର ପ୍ରବଞ୍ଚନ। କାଲି ଆମେ କହୁଥିଲୁ ନା, ଇଏ ସମସ୍ତେ ଲଳାୟିତ। କଣ ପାଇଁ କି? ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ତ ଯଜ୍ଞ ଧ୍ୟାନ ପରିଚର୍ଯା ଦ୍ୱାରା ଉପାସନା କରୁଥିଲେ।
कलि जुगर भी मानव माने भी से भगवान दिव्य नाम संकीर्तन कीर्तन जप द्वारा ही परिचय भगवान आराधना करुछंती। तो कलि जुगर ये साधु सन्थ मान प्रति देवता माने एभଳି साधु सन्त विशेष कृपा पदधूलि प्राप्ति पाई कि एते लालायित तो कहीं देवता पर्यंत जो देवता मान सत्य त्रेता द्वापर समस्त लोक माने भी उपासना करुथिले ना नाम ये समस्त सत्य त्रेता द्वापर जे समस्त उपासना पद्धति टू नाम उपासना पद्धति नामधारी जे समस्त साधु सन्थ माने तो श्रेष्ठ परंतु नाम श्रेष्ठ कहीं ये नाम साधन ये नाम केवल साधन में भक्तगण भाई माने ये नाम साध्य एवं साधन मध्य खाली साधन नहीं सत्य जुगे ये समस्त प्रकार ध्यान आ कौन कहली परिचर्या आ कौन कहली यज्ञ ये सब साधन पद्धति द्वारा भगवत प्राप्ति सानिध्य लाभ संभव भी असंभव केते जन प्राप्त होते साधक माने प्राप्त हो नथिले भी मध्य इनते परीक्षा में दौच कि पास करुच कि फेल करुच सेमिति परंतु कलि जुगर ये नाम साधन जिते प्रकार साधन रही तन्मध्य नाम साधन होची श्रेष्ठ ये नाम कौन ना नाम हूँ अभिन्न वस्तु भगवान विग्रह नामी पाखर नामी माने कौन नामी पाखर नाम हूँ अभिन्न नामी केमती शब्दटा बुझा बुझंतु जदि न बुझीपर मत संगे संगे प्रश्न करेंगे नामी जा पाखरे सब नाम रही भगवान अनंत नाम भगवान अनंत नाम अनंत रूप नहीं कि भगवान अनंत रूप अनंत नाम क्यों नाम धरी डाकिबी तुमको तुम्हें जे कौन सर्वनाम तुम्हें सर्वनाम अच्छे भगवान का नाम हूँ अनंत तेना से भगवान नाम अनंत ही न अंत जार अंत नहीं एते नाम तो से भगवान अनंत नाम है कि तांको नामी कहा जाए जहाँ पाखरे बहुत नाम असंख्य परार्थ नाम रही ताको जार अनेक अनेक नाम ताको नामी कहा जाए जहाँ पाखरे बहुत ठूल धन रही ताको धनी कहा जाए जहाँ पाखरे बहुत मान रही ताको मानी कहा जाए आ जहाँ पाखरे बहुत 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 नाम रही ताको नामी कहा जाए तेणु नामी ही स्वयं मालिक नामी ही स्वयं कृष्ण नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पुण्य शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वा नाम नामी तेणु भगवान को नाम और नामी अभिन्न वस्तु अतएव बुझंतु जे नाम से कृष्ण भज निष्ठा करी नामर सहित आछेन आपने श्रीहरि स्वयं श्रीहरि नाम सहित युक्त अछंती स्वयं श्रीहरि नाम सहित युक्त अछंती तेणु नाम और नामी अभिन्न वस्तु नाम नामी अभिन्न वस्तु होइथिबा कारणे ये भगवान दिव्य नाम हरे कृष्ण महामंत्र जे आमे बोलुछु तो ये होची ये केवल साधन नुहे ये केवल साधन नुहे ये साध्य मध्य स्वयं श्री कृष्ण नाम स्वयं श्री कृष्ण अर्थात साध्य आमे साधना आउटे बुझे दउची प्राय बुझी पारलेनी आमे नाम साधन कहीं करुचु भगवत आदि पुरुषस्य नारायणस्य नाम उच्चारण मात्र निर्धूत कुले भवति आमे भगवान का नाम रूपी साधना करुचु साधक हिसाब रे आमे साधक भगवान का नाम होचे साधना तेणु आमे प्रत्येक दिन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे प्रतिदिन नाम जप करुचु
आ बहुत जन हो गले मृदंग करता धरी हरे कृष्ण 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 संकीर्तन करुछु ठीक ना। अच्छा ये संकीर्तन कहतु कीर्तन कहतु नाम जप करंतु कहतु ये साक्षात परम ब्रह्म ये साधन मध्य या ये साधन करी आमे साध्य वस्तु को प्राप्त हो। साधन एक साध्य एक वस्तु परंतु कलि जुग ये नाम ये साधन ये साध्य एक वस्तु ये भिन्न नुहे कथा बुझे ध्यान देवे भल भाव ये नाम आ नामी ये हूँ अभिन्नत्व नाम नामिने जो साधन द्वारा हमें साध्य वस्तु को प्राप्त हो जो साधना द्वारा जो साध्य वस्तु को प्राप्त हो परंतु कलि जुग ये साधना ही साध्य साधना ही साध्य अरे हरे कृष्ण अर्थात हरे कृष्ण ये दिव्य यदि अत्यंत दृढ़ता सहित अत्यंत भक्तिर सहित यदि हरे कृष्ण यदि कृष्ण नाम उच्चारण करिया मात्रे के यदि से बड़ा दृढ़ता दृढ़ भक्ति थी साक्षात कृष्ण को ही दर्शन करियो। एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय एक कृष्ण नाम समस्त पाप को क्षय कर दिए नष्ट कर दे जीवर चित्तर निर्मलता प्रदान कर दिए से निर्मल चित्रे भगवान तत्क्षणात विराजमान हो जाए ही जानते तत्क्षणात विराजमान हो जाते तेणु ये नाम नामे अभिन्न वस्तु तेणु तो महाप्रभु कहले द्वितीय नंबर श्लोक करे नाम नाम कार्य बहुधा भगवान अनंत नाम बहुधा निज सर्वशक्ति भगवान समस्त तांको नाम मध्यरे भगवान जे सर्वशक्तिमान परास शक्ति विविधैव श्रियते भगवान जे सर्वशक्तिमान से सर्वशक्ति अर्पिता कौथि ना तांकर नाम मध्यरे अर्पण करिसंती भगवान को नाम मध्यरे तांकर शक्ति को अर्पण करिसंती कौन शक्ति को ना सर्वशक्ति जो भगवान ये समस्त शक्ति विभिन्न प्रकार शक्ति को से डिस्ट्रीब्यूट कर देछंती ये जगत रे जगत को जे परिचालना करुछंती भिन्न भिन्न देवता ये भिन्न भिन्न देवता को भगवान भिन्न भिन्न परास शक्ति विविधैव विविध शक्ति प्रदान सरस्वती को एमती गोटे शक्ति प्रदान करछंती समस्त को विद्या प्रदान करछंती गणेश को एमती शक्ति भगवान देइछंती से शक्तिर अधिकारी तेणु भगवान प्रतिनिधि होचंती गणेश तेणु सी समस्त को बुद्धि इत्यादि प्रदान करछंती मति लक्ष्मी देवी को एमती शक्ति प्रदान करछंती समस्त को धन धान्य ऐश्वर्य वैभव सब किछि दारिद्रता नाशन इत्यादि प्रदान करुछंती सब भिन्न भिन्न देवी भिन्न गंगा माता को शक्ति देइछंती ते तांको जल रे अवगाहन करिया द्वारा जीवर पाप मोचन हबो ब्रह्मा को एमती शक्ति देइछंती ब्रह्मा को से एते सुंदर विचित्र सुंदर ये सुंदर जगत को निर्माण करिछंती शिव को एमती शक्ति प्रदान करिछंती शिव आसुत समस्त जन साधारण जनगण को तो विशेष अनुग्रह करिवे ता संगे प्रयोजन अनुसार तृतीय लयन उन्मोचन करी जगत को ध्वंस करदेवे एभली शक्ति देइछंती शिव को आ विष्णु को भगवान श्री कृष्ण एमती शक्ति देइछंती जे विष्णु ए जगतर समस्त पिपीलिका पाखर आरंभ करी ब्रह्मा पर्यंत समस्त को मध्य पालन करुछंती कौन से जंगल रे कौन से जीव जंतु बड़ बड़ हस्ती गोटे दिन रे 4-5 क्विंटल खाद्य खाइबो किंतु न खा किसी तो मृत्युवरण करू नहीं कच करे ना करे नकरी पनिखे नहीं करे काम 10 मल कहे गए है सबको दाताराम से सबको दाताराम कौन है ना सबको दाताराम भगवान विष्णु सारी जगत जनगणों को सारी जगत पशु जितना भी पशु पक्षी जितना भी नभचर जलचर इत्यादि सारी जीव जंतु को भगवान पालन करते हैं सबको दाता राम
सारे जीव को भगवान पोषण करते हैं, ठीक है ना। ये सब ये समस्त शक्ति भगवान श्री कृष्णଙ୍କର कथा बुझिपारे। तो एमती केते केते देवता सब चंडी दुर्गा इत्यादि केते ये सब देवता देवा देवी ये भगवान प्रतिनिधि। सूर्य चंद्र नक्षत्र इत्यादि ग्रह भिन्न भिन्न शक्ति दिया जाइछि। सूर्य तापद सूर्यस्तपति मद्भयात, हाँ वायु बहति मद्भयात, मृत्युश्चरति मद्भयात, ये समस्त भगवान प्रतिनिधि। तेने सूर्य भगवान का भय ताप दौरान, पवन भगवान का भय आमको निश्वास प्रश्वास पाई आमको वायु प्रदान करुछंती। वायु मृत्यु भगवान भय, मृत्यु तो काल किंतु भगवान को भय से विचरण करुछंती, ठीक है ना। ये समस्त ये भगवान कर शक्ति, ये समस्त गुटे गुटे भगवान भगवान शक्तिमान। आ ये समस्त भिन्न भिन्न शक्ति भिन्न भिन्न देवा देवी को इत्यादि डिस्ट्रीब्यूट कर देछंते। आ एमाने कि मनुष्य ये जीव जगत को एमाने कि सूर्य ताप दौची, कि वर्षा दौची, कि पवन दौची, हाँ इत्यादि इत्यादि, कि चंद्र आलोक दौचंती, प्रकाश दौचंती, सूर्य प्रकाश दौचंती इत्यादि इत्यादि, ये सब भगवत शक्ति। परंतु ये समस्त शक्ति भक्त माने भल भाव ध्यान देवे, ये समस्त शक्ति भगवान ए नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति स्तोत्र अर्पिता। ए नाम मध्य भगवान तार स्वारी शक्ति को एठारे अर्पण कर देइछंती। नाम सर्वशक्तिमान, नाम सर्वशक्तिमान। ये नाम को जो माने उच्चारण करती, ये नाम को तेणु नाम सर्वशक्तिमान होइथिबा कारणे एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय। यदि अत्यंत दृढ़ता निश्चयता पूर्वक अकारण पूर्वक अर्थात अहेतुकी भक्ति पूर्वक जो माने भगवान हृदय सहित भगवान दिव्य नाम को उच्चारण करती, से माने एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय, समस्त पाप तत्क्षणात् क्षय हो जाए केवल नाम माध्यम। परंतु आपण माने प्रश्न करि परिबे, आमे तो प्रत्येक दिन तो 25,000 नाम नौचु, 50,000 नाम नौचु, 1 लाख नाम नौचु, किंतु तो पाप प्रवृत्ति आमे तो निवृत्त होनु। तेणु से समस्त नाम अनवधानता अपराध युक्त नाम अपराध अच्छे, नाम अपराध युक्त हेले केतले कौन से प्रकार पाप क्षय हुए ना। तेणु आमर नाम आमे शुद्ध उच्चारण आमे करि पारुनु। जीतम जीतम तेनिति निश्चितम वर्तते युहाग्रजस्य हरिणितखरदयम् सत्यम कलिजुगे विप्र हरिनाम इव मंगलम परम सुस्थैनम नृणाम नस्ते भक्तिरन्यथा। ए माया अत्यंत बलवती हेले भी मध्य दुर्जय दुर्गय दुर्विक्रमय, ये मायार विभिन्न नाम ताको कई परास्त करि परिबे नाही, कहीं परास्त करि परिबेनी। ब्रह्मा पाकुरा ब्रह्मा विमोहन लीला देखंतु, भगवान ब्रह्मा भी किमती मोहित हो गले, ये काहे कि भगवान हेबे। आ से सब समस्त से गोपाल बालक मानकर जमानकर बुद्धि ज्ञान किछि नै, खाली गोरु चरांती, आ से मानको मुहर कोन ऐठा छोड़े खाउचंती। वेद ब्रह्मा होचंती विधि वैधि भगवत उपासना करिया पई कि समस्त विधि भक्ति प्रदान करिसंती, तांकर विधि विधान रहिछि, प्रभु छुआ छुई व्यवस्था रहिछि सब। बोले ये कोन ऐठा खाउचंती। भगवान को उपासना करने को केते स्नान आदि करी पट्ट वस्त्र परिधान करी मंत्र आसन काय शुद्ध करवा मंत्र आसन शुद्धि करवा मंत्र केते नीति नियम को पालन करके भगवत उपासना करा जाए। आ स्वयं यदि ये परम ब्रह्म ताले ये परम ब्रह्म ये कहीं एमान सब अंठा छोड़ी खाउछंती, ये कहीं भगवान हेबे। भगवान को माया एते दुर्जय ब्रह्मा भी मध्य मोहित हो गले। ना ना केते बड़ बड़ मन बड़ बड़ मुनि ऋषि जोगी माने भी मध्य मोहित हो जाइछंती।
केते बड़ बड़ असुर असुर माने अमृत पान करिया पे दध्य मंथन कले समुद्र मंथन कले। हाँ एते बड़ बड़ सब कश्यपंकर पुत्र बड़ बड़ असुर माने भी मोहित है भगवान को माया रे बस चुटकी मात्र के। अच्छा सब देवता माने भी बड़ सब श्रेष्ठ इंद्र देवता भी देवता माने माया रे भी मोहित। गौतम पत्नी तार अंग रंग दर्शन करिकी इंद्र भी मध्य मोहित हो जाए कि सहित मिलित होगापी आसिले सहस्र जोनि आईगला अंगरे गौतम अभिशाप देदेले। ये समस्त मायामयी तो देवता पर्यंत। अच्छा छाड़ देवता को भी छाड़ मुनि ऋषि मान को भी छाड़ देवदेव महादेव भगवान मायार एते दुर्जय शक्ति दुर्विक्रम दुर्ज्ञेय यही जानी पारिबनी। शिव भी मध्य से मायर पड़ी गले। जय भोले बाबा। देव देव महादेव मध्य भगवान मना करछंती मोर ना प्रभु मु समस्त आपनकर अवतार को देखिछि परंतु मोहिनी अवतार आपन कोन हेथिले से अवतार को मुटिके दर्शन करिवे टिके प्रभु 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 टिके दर्शन प्रभु टिके दर्शन देबे ना नहीं पार्वती साथी रे जाइछंती। भगवान कहले तुम्हें तो वैष्णव मान यथा शंभु वैष्णव मध्य श्रेष्ठ तुम्हें तो वैराग्य व्यक्ति श्मशान रुह समस्त प्रकार मुर्दार मान पांस इत्यादि सब देहर अंगरे बड़ी की रोच एति वैराग्य कौन प्रकार तुम सामर्थ्य रही बहुत किसी भोग कर सब किसी त्याग करके बरगछ मूल रोच कैलाश फाँका जगह पार्वती को नहीं परंतु तुमर मोहिनी रूप ये तो रूप तो असुर राक्षस ये कामी पुरुष मानक कि तो ये मोहिनी रूप ये आपन वैष्णव भली आपन भली संत सामर्थ्य संत वैष्णव कि मोहिनी रूप नुहे परंतु मोर माया बड़ विचित्र से जिते बड़ संत हेले भी आज्ञा मोर मोहिनी रूप को सी केत हजम डाइजेशन कर तेणु तमें साधु संत लोग कहीं ये सब रूप दर्शन कर ना प्रभु 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 टिके दर्शन टिके पार्वती आस पार्वती कहले कौन आवश्यकता तांका पाखरे एते सुंदरी पत्नी अच्छंती तमें आस मोहिनी रूप कौन पाई दर्शन कर पार्वती भी कहले मानिले नहीं तो भगवान जिते बहुत बाध्य कले भगवान कहले हो ठीक अच्छे जिते मोर भक्त जिते मोर मोहिनी रूप दर्शन करने को चाहूँ हौ मोर भी मोहिनी अवतार गोटे मोर भी गोटे अवतार तो दर्शन करू तो भगवान तत्क्षणात् कहले हो तथा पार्वती बसंते महादेव बसंते तत्क्षणात् अनति दूर रे देखा पाइले जने अत्यंत सुंदरी 16-17 वर्ष बयसी जने युवती तरुण युवती अत्यंत विचित्र अद्भुत तांकर अंगर रंग अति सदुर्जल विग्रह अति सदुर्जल अति सुंदर कमनीय पद्ममुख तांकर कटी देश अत्यंत क्षीण नितंब देशटा बहुत बृहत वक्षस्थल अति उन्नत इत्यादि अत्यंत सुंदर कंदर्प कोटि कमनीय शोभा कोटि कोटि कंदर्पर सभा को मध्य धिक्कार प्रदान करुछन्ति परास्त करुछि कोटि कोटि इंदुर समस्त प्रभा को मध्य परास्त करुछि मान करि दउछि ए भली सौंदर्य रूप झलमल स्वरूप कांति कटि देश अत्यंत क्षीण नितंब देशटा अत्यंत बृहत वक्षस्थल अत्यंत उच्च वक्षस्थल मुख पद्म इत्यादि पद्मनयन भांक चाहणी जे कि समग्र जगत जनगण को जहाँ मोहित करे ये मोहिनी रूप मोरी भगवान दूरत्या दुर्जय दुर्विक्रम दुर्ज्ञ शक्ति रही कई जानी पारे कई जय करि परिबे नहीं कौन सी विक्रम व्यक्ति एते बड़ बड़ विक्रम थिले कश्यप नंदन से भी पराभूत हेले मोहिनी रूप को देखिकी एते अमृत पाई कि झगड़ा करुले परिशेष मोहिनी रूप में मुग्ध हो जाए तमें नियो तुम जहा इच्छा तमें निज पी जाओ
ନହେଲେ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ପିଏ ଦିଅ, ନହେଲେ ଆମକୁ ଦିଅ, ତମ ଇଚ୍ଛା। ଏତେ ମୋହିତ ହେଇଗଲେ, ଯୋଉ ଅମୃତ ନେଇକି ଏତେ ଝଗଡା ମାରା ପିଟା ପିଟି କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଲେ, ଦେଇଦେଲେ। ଯେମିତି ପୁରୁଷ ତା ଘରେ ଯାହା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବ, ବାପା ମାର ଯାହା ଟେଜିରୁ ଯାହା ପଇସା ପତ୍ର ସବୁ ଆଣିକି ବେଶ୍ୟାକୁ ଦେଇଦବ, ସେ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଇଦବ ନା ନାଇଁ। ଇଏ ବି ସେଇଭଳିଆ ତା ରୂପରେ ଏତେ ମୁଗ୍ଧ ହେଇଗଲେ, ମୋହିନୀ ରୂପରେ ସବୁ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ଆଣିକି ପ୍ରଦାନ କରିଦେଲେ। ତ ଏଠାରେ ଭଗବାନ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଏଇଭଳି ରୂପ କନ୍ଦର୍ପ କୋଟି କମନୀୟ ବିଶେଷ ସ୍ୱଭାବ, ଏଭଳି ତେଜ ସମ୍ପନ୍ନ ଲାବଣ୍ୟମୟ ସ୍ୱରୂପ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଗଲେ। ଏ ଗୋଟେ ଛୋଟ ହାତରେ ଗୋଟେ କେନ୍ଦୁ ନେଇକି ଖେଳୁଛନ୍ତି, କେନ୍ଦୁ ଉପରକୁ କେନ୍ଦୁଟା ଛାଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁଣି ଧରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଧରିବା ସମୟରେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ମନେ ହଉଛି ଏଇ ଯେ କୋଟି ଦେଶ ତଳେ ଯୋଉ ନିତମ୍ବ ଦେଶ, କୋଟି ଦେଶରେ ଯେମିତି ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛି, ଏଟା ନିତମ୍ବ ଦେଶଟା ହଉଛି ବହୁତ ବୃହତ, ଆଉ ବକ୍ଷସ୍ଥଳର ଉଚ୍ଚ ସ୍ତନ ଯୁଗଳ ଇତ୍ୟାଦି ଅତି ସୁଦୀର୍ଘ। ଯେମିତି ଅଣ୍ଟା ଯଦି ନହକି ଯାଉଛି, ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ଏଭଳି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିକିରଣ ହଉଛି। ତ ଏମିତି ଖେଳୁ 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 ଶିବଜୀ ଦେଖିବା ମାତ୍ରକେ ତାଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ କନ୍ଦର୍ପ ସଞ୍ଚାରିତ ହେଇଗଲା। କନ୍ଦର୍ପ ଯିଏ, ଯୋଉ କନ୍ଦର୍ପର 5 ବାଣ ରହିଛି, ଆମ ମନକୁ କାମାସକ୍ତ କରିଦିଏ କନ୍ଦର୍ପ, ନା ନାଇଁ। ତ କାମଦେବ, ସରି ଭୁଲ କଲି, କନ୍ଦର୍ପ କାମଦେବ, କାମଦେବ ହିଁ କନ୍ଦର୍ପ। ତ ମନ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର କାମ ସଞ୍ଚାର କରିଦେଲେ। ପାର୍ବତୀ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି, ମହାଦେବ ଏଇଭଳିଆ ତାଙ୍କର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ବଲଟା ଉପରକୁ ପୁଣି ପଡ଼ିଯାଉଛି, ତଳେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଉଠଉଛନ୍ତି, ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବକ୍ଷସ୍ଥଳରୁ ଯିଏ ବସ୍ତ୍ରର ଅଞ୍ଚଳ ଇତ୍ୟାଦି ଅପସାରିତ ହେଇଯାଉଛି, ବକ୍ଷସ୍ଥଳ ଦେଖାଯାଉଛି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ଅତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଲାବଣ୍ୟମୟ। ଏହା ଦେଖି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଟିକେ ଅସ୍ଥିର ହେଇଗଲେ। ଅସ୍ଥିର ହେଇକି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ, କିଛି ସମୟ ବିତିଗଲା ପରେ ଆଉ ନିଜକୁ ସ୍ଥିର କରିପାରିଲେନି। ଯେ ଆସନରେ ବସିଥିଲେ ଆସନରୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ପାର୍ବତୀ ତାଙ୍କର ବାଁ ହାତ ଡାହାଣ ହାତ ଧରିକି, ବସ, ବୁଝିପାରୁନ ଭଗବାନ ପରା, ତମେ ମୋହିନୀ ରୂପ ଦେଖିବ ବୋଲି କହିଲ, ଏ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ, ସେ ମୋହିନୀ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି, ତୁମେ କୁଆଡେ ଯାଉଛ, ବସ। ଧରି ଆଣି ପୁଣି ତାକୁ ବସେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପୁଣି ସେଇଭଳିଆ ଆସିଲା, ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଟିକେ ମୋହିନୀ ରୂପ ଧାରି ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଟିକେ କୌତୁକ କଲେ, କ୍ରୀଡ଼ା କଲେ, ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ଟିକେ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ଶିବଜୀ ଆଉ ମନ ଚଞ୍ଚଳ। ଏଭଳି ଧୀର ପୁରୁଷ, ଏଭଳି ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏଭଳି ମହାପୁରୁଷ, ସମସ୍ତ ତ୍ୟାଗୀ ମହାପୁରୁଷ, ଦେଖ ତାଙ୍କ ମନ ବି ବିଚଳିତ ହେଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ମାୟା ଦୂରତ୍ୱୟା, ମା ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟାକୁ କେହି ଦୁର୍ଜୟ କେହି ଜୟ କରିପାରିବ ନା। ଶିବ ବି ମଧ୍ୟ ପରାସ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଉଠି ପଡ଼ିକି ଯେ ଯିବେ ପଛପଟୁ ପୁଣି ତାଙ୍କର ପରିଧାନ ବସ୍ତ୍ର ହାତ ଇତି ଧରିକି ପୁଣି ପଛପଟୁ ଆଣିକି ବସିଥିଲେ। ତୁମେ ବୁଝିପାରୁନ କି ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ, ମତେ ବି ଲଜ୍ଜା ଦବ, ତୁମେ ବି ଲଜ୍ଜା ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ, ତମେ ରୂପ ଦେଖିଯିବ, ରୂପ ଦେଖ, ମୋହିନୀ ରୂପ ଧାରଣ, ମତେ ପ୍ରଣାମ କର ଏଇଠି, ଆଉ ସେଠି ପାଖକୁ କାହିଁକି ଯାଉଛ? କଣ ପାଇଁ ପାଖକୁ ଯିବା, କଣ ଦରକାର ଅଛି? ଏତେ ସୁନ୍ଦରୀ ପତ୍ନୀ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି, ତା ପାଖକୁ ଯିବା କଣ ଦରକାର? ସେ ମୋହିନୀ ରୂପ ପରା, ଏଇଠି ପ୍ରଣାମ କରୁନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଗଲା, ତୃତୀୟ ଥର ବୁଢା ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ମୋହିନୀ ରୂପରେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ କଣ ହେଲା, ପରିଶେଷରେ ତାଙ୍କର କାମଦେବର 5 ବାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭଗବାନ ମୋହିନୀ ରୂପ ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବକ୍ଷସ୍ଥଳରୁ ତାଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳଟି ପବନ ବାୟୁ ବେଗରେ ଉଡିଗଲା। ଯେ ଉଡିଗଲା, ଆଉ ବୁଢାକୁ କିଏ ଧରେ? ଭୋଳି ଭୋଳି ବାବା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ କ୍ଷମା କରିବେ, ଏ ତ ଏଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନା କରା ରହିଛି। ତ ଆଉ ଭୋଳି ବାବାଙ୍କୁ ଆଉ କିଏ ଧରେ? ବାବା ନା।
ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ କଣ କଲେ, ଆଉ ଯେ ପାର୍ବତୀ ପଛପଟୁ ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରକୁ ଧରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଧରିଛନ୍ତି, ହାତ ଫାତ ସବୁ ଛାଡି ଦେଇକି ଛାଡି ଦେଇକି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସି ଭଗବାନ ମୋହିନୀ ରୂପ ଯେ ଧାରଣ କରିଥିଲେ, କ୍ରୀଡା କରୁଥିଲେ, ପାର୍ବତୀଙ୍କର ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କଷିକି ଧରିଥିଲେ। ତଥାପି ଖୁବ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ପାର୍ବତୀ ମାତାଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଖସି ଆସିକି ଦୌଡ଼ି ଆସିକି କାମରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବେଚୈନ ହେଇଯାଇକି, ବିଚଳିତ ହେଇଯାଇକି ନିଜକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପକାନ୍ତିକୁ ଦେଖିକି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ମହାବୈରାଗ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ ଏତେ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିଲେନି। ଏଠି କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭକ୍ତ ମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ନକାରାତ୍ମକ ଭାବକୁ ନେବେ ନାହିଁ, ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ମାୟା ଶକ୍ତି କେତେ ପ୍ରବଳ, ସେଥିପାଇଁ ଏ କଥାଟା କହିଲି। ଆମେ ତ ଛାରପୁକା ଓଡିଶ, ତ ଏମିତି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ବି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ମାୟା ଶକ୍ତିର ଯୋଉ ପ୍ରବଳ ଶକ୍ତି ରହିଛି ତାକୁ କେହି ପରାସ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତ କେହି ଜାଣିପାରିବ ନା, କେହି ଜାଣିପାରିବ ନା। ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ରୂପ ଲାବଣ୍ୟରେ ମୁଗ୍ଧ ହେଇକି ତତ୍କ୍ଷଣାତ ଦୌଡ଼ି ଯାଇକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗିତ କରି ପକେଇଲେ, ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ପକେଇଲେ। ତାପରେ ତ ବହୁତ ବହୁତ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ସେ କଥା ଆଲୋଚନା ବିଷୟ ନୁହଁ। ତ ମାୟା ମୁଁ ଯେ ଶବ୍ଦଟି କାଲି ପାଖରୁ କହୁଛି, ଭଗବାନ ମାୟା ଶକ୍ତି ଦୁର୍ଜୟ, ଦୁର୍ଜ୍ଞେୟ, ଦୁର୍ବିକ୍ରମ, ଦୂରତ୍ୱୟା। କଣ ବ୍ୟକ୍ତିର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ମାୟା ଶକ୍ତିକୁ ଜୟ କରିବ, ପରନ୍ତୁ ଜିତମ୍ ତେନେତି ନିଶ୍ଚିତମ୍ ବର୍ତ୍ତତେ ଜିହ୍ୱାଗ୍ରେ ଯସ୍ୟ ହରିରିକ୍ତହୃଦୟଂ ସତ୍ୟଂ କଳିଯୁগে ବିପ୍ର ହରିନାମୈବ ମଙ୍ଗଳମ୍ ପରମ ସ୍ୱସ୍ତୈନାଂ ନସ୍ତେ ଭଗତିର୍ନଥା। ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ନାମ ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନ ସର୍ବଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଶକ୍ତିକୁ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ହରିଦାସ ଠାକୁର, ସେପଟେ ଶିବ ତ ପରାସ୍ତ ହେଇଗଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ମାୟା ଶକ୍ତିକୁ, ପରନ୍ତୁ ହରିଦାସ ଠାକୁର ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ନାମକୁ ଧାରଣ କରିଥିବା କାରଣେ ନାମ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୂରତ୍ୱ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଶକ୍ତିକୁ ପରାଭୂତ କରିଥିଲା। ସେଦିନ ଆମେ ବି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ, ଭଗବାନ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଏ କଥା ଟିକେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲୁ ଯେ ଯେତେ ସମସ୍ତ ମୁନି ଋଷି ଦେବତା ଦେବ ମହାଦେବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବି ସେମାନେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବି ମାୟାରୁ ସେମାନେ କେତେବେଳେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିନାହାନ୍ତି। କେବଳ ହରିଦାସ ଠାକୁର ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ସର୍ବଶକ୍ତି ନାମକୁ ଆଧାର କରିଥିଲେ, ଧାରଣ କରିଥିଲେ, ଧର୍ମ ବୋଲି ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ନେଇଥିଲେ, ସାଧନ ସାଧ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ନେଇଥିବା କାରଣେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟା ଶକ୍ତିକୁ ପରାଭୂତ କଲା। ତେଣୁ ମାମେକଂ ଯଂ ପ୍ରପଦନ୍ତେ ମାୟାମୀତଂ ତରନ୍ତି ତେ, ଯେ ମାମେକଂ ପ୍ରପଦନ୍ତେ ମାମ ଏକଂ ପ୍ରପଦନ୍ତେ ମାୟାମୀତଂ ତରନ୍ତି। ସେ ମାୟାକୁ ତରେ ଯେ ମତେ ହିଁ ପ୍ରପତ୍ତି କରେ, ଯେ ମତେ ହିଁ ଉପାସନା କରେ। ତେଣୁ କଳି ଯୁଗରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ନାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପାସନା କରୁଛୁ। ଆଉ ନାମ ଭଗବାନ ଅଭିନ୍ନ, ମାମ ଏକଂ କଣ କହିଲେ, ମାମେକଂ ପ୍ରପଦନ୍ତି, ମାମ ଏକଂ ମାନେ ମତେ ହିଁ ପ୍ରପତ୍ତି କର। ତେଣୁ ମୁଁ କଳି ଯୁଗରେ ଏଇ ନାମ ରୂପରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଛି। ମୁଁ କଳି ଯୁଗରେ এই নাম কলি যুগে নাম রূপে কৃষ্ণ অবতার, নাম হইতে হয় সর্ব জগত নিস্তার, নাম হইতে হয় সর্ব জগত নিস্তার। কলিযুগে নাম রূপে কৃষ্ণ অবতার, নাম হইতে হয় সর্ব জগত নিস্তার। তেণু কলিযুগরে সোন মিশ্র কলিযুগে নাম যজ্ঞ সার, কলিযুগরে নাম যজ্ঞ হଉଛି ସାର।
तो यही भाव ये तो चैतन्य भागवत चैतन्य चरितामृत बहुत कृष्णदास कविराज बहुत कथा कही से प्रसंग को आम जीवानी तो प्रसंग आसिले आमर चैतन्य महाप्रभुଙ୍କର आविर्भाव समय आसुची आम विस्तारित भाव आलोचना करवा। तो आज गोटे प्रसंग गोटे शाखा नहीं कि आम बाहरी गलु तेणु करके जो कथा आपण मैंने अवश्य बुझीपारि तेणु नाम साध्य एवं साधन नाम मध्य साक्षात श्री कृष्ण अवस्थान करुछंती परंतु नाम ही साधन नाम ही साध्य जे नाम को आश्रय करे भजे तारे कृष्ण नहीं तेजे जे नाम को आश्रय करछंती अर्थात से कृष्ण को प्राप्त ही जाइछंती से सुनिश्चित भावे जीतम जीतम तेनिति निश्चितम ए कली जुगरु से निश्चित अर्थात ए मायारु निश्चित भावे से जय हे परिबे जीतम तेनिति निश्चितम जीतम माने जय हेबे जीतम जीतम तेनिति निश्चितम वर्तते जुहाग्रे हरिताक्षर दयम ए माया प्रभाव बा कलिर प्रभाव द्वैतम पानम स्त्रीय सुना प्रभाव मायार सत्य रजतम गुण प्रभाव ये समस्त नामधारी माने निश्चित भावे जीति पारबे तेनिति निश्चितम निश्चित भावे ए माया को परास्त करि पारिबे जा जुहा जुहाग्रे जा जुहाग्रे सदा सर्वदा भगवान दुई अक्षर विषय राधा कृष्ण हरे कृष्ण ये दिव्य नाम सदा सर्वदा जार उच्चारित होची सत्यम कलिजुगे विप्र हरि नामे मंगल यह ही मंगलदायक समस्त आतंतिक और एकमात्र इष्ट मंत्र आतंतिक अंतकरण विशुद्ध जीवर अंतकरण को संपूर्ण विशुद्ध पवित्र करदेव भगवत आदि पुरुषस्य नारायणस्य नाम उच्चारण मात्र निर्धूत कलिर्भवति निश्चित निश्चित भावे तन्याम किमिति ना हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 इति षोडशको नाम कलि कलम सनासनम नाथ परतरपाय सर्वबोधि दृश्यते इति षोडशको आवृतस्य जीवस्य आवरण विनाशनम ब्रह्मा नारद संवाद जीवस्य आवरण विनाशनम जीवर समस्त सप्त आवरण जीवर समस्त माया आवरण त्रिगुणावरण त्रितापदग्ध ये समस्त सारी आवरण को केवल भगवान दिव्य नाम उच्चारण मात्र के निर्धूत कलि भवति इति षोडशकल आवृतस्य जीवस्य आवरण विनाशन माया आवरण आवृत होइके आत्मा बंधन अछि तेणु वर्तमान ए नाम माध्यम नाम माध्यम नाम उच्चारण नाम कीर्तन नाम संकीर्तन परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम परम विजयते समस्त जीव को विजयता प्रदान करियो माया माया एवं जीव मध्य फाइट पाकिस्तान इंडिया फाइट परंतु ये माया विरुद्ध आमर जो फाइट परंतु आम पाखरे कमाण आम पाखरे बड़ बड़ अस्त्र रही सबुठ श्रेष्ठ अस्त्र रही जे माया को संपूर्ण भाव धूली सात कर दिए जमी परमाणु बोमा गोटे पकईदेल जमी सब नष्ट हो क्षणिक मात्रिके ना नाई तेणु ये हूँ भगवान दिव्य नाम हूँ परमाणु बोमा सबुठ ये परमाणु बोमा कौन करिवो ना मायार समस्त प्रभाव को कलिर समस्त प्रभाव को तत्क्षणात् पांश करदेव परम विजयते परम श्री कृष्ण जो माने भगवान को दिव्य ना संकीर्तन यज्ञ करती जप यज्ञ करती कीर्तन यज्ञ करती स्मरण यज्ञ करती से मैंने परम विजयते से मैंने विजयता को प्राप्त हेबे विजय पताका से मैंने जय पताका उड़ेबे प्रभुपाद से कि नामर निष्ठा आमर गुरुदेवंकर नाम प्रति निष्ठा अच्छी जय पताका कौन जय पताका ना माया 18 वर्ष जो सन्यासी पुणी विदेश रे जन्म ग्रहण करके 17-18 वर्ष से अति उद्भ्रांत हो जाती पी कि गोटे गोटे पुरुष 20-25-30-40 लड़की युवती मान को लेकिन भ्रमण करती गोटे मांकड़ दल गोटे
पुरुष माଙ୍କड़ थी पछरे केते सब लेडीज माଙ୍କड़ थी पाश्चात्य देश यही सभ्यता परंतु यही सभ्यता यही परिवेश हाँ यही परिवेश मध्य 18 वर्ष नवजौवन से वर्ष मध्य गुरुपाद पद्म 18 वर्ष सन्यास ग्रहण कले आम तो आज बुढ़ा कि मरवा को गलुनी सन्यासी नबार ना नहीं सन्यासी बने से आम नहीं पार केते भक्ति जगत उपभोग करिबार एबे भी मध्य आमर आशा रोची 18 वर्ष सन्यास ग्रहण कले सन्यास त्याग सब किछि त्याग 18 वर्ष कौ प्रकार मन चंचल रुहे आपण माने तो बीती आसी चिंता करंतु से वर्ष सन्यास दंड धारण करवा त्रिदंड काय मन वाक्य को शासन करवा अच्छा 18 वर्ष बयस काय मन वाक्य को शासन करवा कौ प्रकार कष्टदायक पुणे विदेश परिवेश जो केवल नंगाला है सब रुहंती सफा क्षमा करेंगे छोट छोट खाली कपड़ा पिंधि कपड़ा पिंधिक रोचंती से अवस्था प्रकृति तार समस्त प्रकार भोग्य वस्तु को सदा रास्ता घाट सदा सर्वदा देखी होती पशु पशु माने जमती समस्त से वस्त्र पिंधती पशु सभ्यता एभलिया परिवेश मध्य मोर कहबार उद्देश्य एभली परिवेश मध्य प्रभुपाद महत कृपा फल जड़े 18 वर्ष युवक एभली परिवेश को विरोध केमती करवा 18 वर्ष काय मन वाक्य को संयत करवा केते कठिन परंतु मो गुरुपाद पद्म तो साधारण मनुष्य नहते गुरु के मनुष्य ज्ञान नाकर खन एभली अवस्था तेणु जयपताका स्वामी महाराजंकर प्राथमिक अवस्था नाम प्रति निष्ठा थिला गुरुपाद आशीर्वाद दिले तुम्हें नामर निष्ठा नामनिष्ठ हाँ तुम हृदय नाम प्रतिष्ठा है तुम्हें नामनिष्ठ माया तुमर केशाग्र भी बंकन करिपारिबना तेणु तुम नाम होची जय पताका जय पताका माया विरुद्ध रे जय पताका उत्तोलन कले ए समस्त ग्रामवासी तारिणे समस्त ग्रामवासी मानक नगर ग्राम तारे नगर ग्राम रे जिते समस्त प्रकार मायाबद्ध जीव मानक से जय पताका माया विरुद्ध जय पताका उड्डयमान करिसंती समस्त को भी तारण करिसंती ये नामर महिमा आज्ञा नाम बड़ बड़वा नाम नामकारी बोधा निज सर्वशक्ति प्रमाणित है गला समस्त मुनि ऋषि देवता देवदेव महादेव मध्य मायारू केतले से माने वंचित नुहे परंतु केवल कली जुगरे हरिदास ठाकुर 3 राति पर्यंत बेश्या आसी बसिला ए बेश्या ना कौन गोटे 3 राति गोटे लक्ष हीरा 3 रात पर्यंत जने युवती स्त्री लावण्यमय स्त्री निशा रात्रि रे जे कौन पुरुष स्त्री काम जाग्रत हुए पुणी निकट रे जने युवती बसचंती नामर एभली प्रभाव एभली प्रताप एभली विक्रम नाम विक्रम परंतु सेतिपय कह जाय ए कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय नामर जो महिमा वेद नहीं वेद प्रदान करि पारे ना तार गुणगान करि पारे ना एभली महिमा शास्त्र सिद्धांत दिया जाए कौन से प्रकार प्रारब्ध कर्म को नष्ट करा जाई पारे ना संचित कर्म आउ गोटे कौन कर संचित कर्म आउ गोटे कौन संचित क्रियमाण कर्म संचित कर्म क्रियमाण कर्म संचित कर्म ये 2टी कर्म को नष्ट करा जाई पारे तुमर भगवत कर्म द्वारा परंतु प्रारब्ध कर्म को नष्ट करा जाई पारे ना किंतु नामाष्टकम रे स्वामी पाद कहते कौन जद ब्रह्म साक्षात कृति निष्ठा विनाश मायाति विना न भोगे अपैति नाम समय हो गलानी अपैति नाम स्फुरण तत्ति प्रारब्ध कर्मेति विरति वेद
प्रारब्ध कर्मेति विरेति वेद कौन से प्रकार प्रारब्ध कर्म को नष्ट करि पारंती नहीं तेणु करी केवल अपैति नाम स्मरणेन तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरेति वेद जो मानक चित्तरे भगवानंकर दिव्य नाम स्फुरित हुए तांकर प्रारब्ध कर्म संपूर्ण पुड़ी जड़ी पाउंस ही जाए विरति वेद नाम रहते प्रारब्ध कर्म को पुड़ी जड़ी पाउंस कर दिए प्रारब्ध कर्म यदि स्फुरण हुए चित्तरे जार स्फुरण हुए एक कथा भी आगु आलोचना है बारंबार टिके कहले आपण मानकर मन शुद्धि हम नाम महिमा प्रति दृढ़ता आसो से मुझे बारंबार भी कहे हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। प्रभु मोर गोटे प्रश्न थिला मो निजर व्यक्तिगत प्रश्न करि पारे कि आज्ञा कहतली कोन नाम आ नामी कथा जो कहले नाम एवं नामी नामी प्रति हमर श्रद्धा आ विश्वास भक्ति किभଳି भाବରେ सहज उपारे आसीबा आमे एते पर्यंत करी करी श्रद्धा भक्ति विश्वास आसु नाही प्रभु जी कृपा करी टिके जदी ए दासाधम को ए नाम प्रति श्रद्धा भक्ति अणे देई पारंते ताले चिरकृतार्थ हई। हरे कृष्ण। साधु शास्त्र कृपाई जदी कृष्ण मुख সেই জীব নিস্তরে মায়া তার এ ছাড় प्रश्न अति उन्नत प्रश्न ये प्रश्न उत्तर चैतन्य भागवत चैतन्य चरितमृत बहुत बहुत प्रश्न सब उत्तर रही खाली गोटे श्लोक कहले तेणु केवल मात्र आम जो बहुत दिन धरी नाम करुचु किंतु नामर किसी उपकारिता आम प्राप्त होनु परंतु नाम आमर यथार्थ भावे आम उच्चारण आम करूनु ये कृष्ण नाम करे सर्वपाप क्षय नाम तो सर्वपाप क्षय कर दिए परंतु आमर नाम उच्चारण नाम जप नाम चिंतन रे बहुत त्रुटि विच्युति रहुछि से नाम क्रिया करूना तो अपराध शून्य हेले कृष्ण नामर फलप्रद हुए आ अपराध युक्त हेले कृष्ण नाम फल प्रदान करे नहीं। अपराध होछि कौन अपराध टी होछि अप्रसन्नता अपराध होछि कौन ना भजा हवा भाजी हवा धान यदि धान को जदि भाजी दब धान जे बुणा हुए जे कौन सी मंजी खाली धान नुह जे कौन सी बैगण मंजी हो लंका मंजी हो जे कौन सी मंजी को जदि थरे भुनी दब भुनी माने भाजी दब ताहले ताकु नै कि पुनी जदि बुणीब सेतुरा अंकुरदम हब नाही ना हब अनंत हब नहीं तो हब नहीं कौन सी बीज को जदि आमे भजा बीज को जदि माने खेत रे बुणीबा ताले से तो अंकुरित हुए नहीं केते बेले से भजा बीज भले आमे हे जाई छु प्रभु आमे भजा बीज को संशोधन कर दियंतु से भजा भजा तो हे जाई छु आ संशोधन केमथि हबो किंतु मंजी सिना भजा हे जाई छि मंजीर सामर्थ्य नाही मंजीर साधुर कथा सुनिया पे सामर्थ्य नाही ताको क्षेत्र पकेले से हम ना किंतु भगवान जो हमको दिव्य ज्ञान देइछंती प्रत्येक मनुष्य देह दिव्य ज्ञान से दिव्य ज्ञान प्रत्येक जीव मध्य रही परंतु ताहा आवृतम ज्ञानम आवृतम ज्ञानम अचेतनम से दिव्य ज्ञान आम मध्य आवृत होके रही परंतु ताको से आवृत ज्ञान को आमको प्रकाश करने को पड़ो केमती प्रकाश हम गोटे कोईला भितर बड़ गोटे काठर कोईला अंगरा ता भितर सुप्त भाव अग्नि थाए परंतु जे तुम गाँव रे सब कुंभार माने अछंती रणा लोक तो से माने कौन करेंगे फू देवे फू देले पुणी प्रज्वलित होके उठे तो सही भलिया तो यही जे सूक्ष्म अति सुप्त अति सूक्ष्म अग्नि कणाटा पुणी से संपूर्ण कला अंगटा को पुणी ता रूपर परिवर्तन करदेव
संपूर्ण अग्निमय हो कि आर से रूप रही कला रूप रही दाऊ दाऊ हो जल आउ गोटे रूप को प्राप्त है लुहा को पकईदेव लुहाटा कला किंतु सी आ गोटे रूपांतरित हो जाए से पूरा जल 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 कर देखा जाए रूपांतरित हो जाए। तो से भाई आम भितर सुप्त अच्छे किंतु साधु सन्थ माने जेते फू देवे साधु सन्थ ये कहगला साधु शास्त्र कृपा यदि कृष्णोन्मुख है तो साधु सन्थ माने यदि ये समस्त मायाबद्ध जीव मान प्रतिदिन यदि नित्य भागवत सेवया यदि प्रतिदिन भागवत कथा श्रवण करांती ताले कौन हबो ना से पुणी से अग्निकणा ताहा विशाल परिवर्तन हबो। हाँ से कोयलार जो रंगटा थिला कला पुणी तार परिवर्तन रूपांतरित हो परिवर्तन हो दाउ दाउ हो जलिबो। कारण साधु सन्थ माने जेतले फू देवे फू शब्दर अर्थ कौन ना साधु सन्थ साधुगुरु वैष्णव मान पाखर दीक्षा ग्रहण करके जेतले साधु सन्थ वैष्णव मान पाखर जेतले आमे भागवत नित्य भागवत सेवया भागवत उत्तम श्लोक भक्ति भवती नष्टि। तो ये भागवत कथा श्रवण करने द्वारा कौन हम ना आमर समस्त पाप बीज नष्ट हो पाप बीज जिते संपूर्ण नष्ट हो आमर गुरुदेव आम हृदय पुति जो भक्ति बीज ता अंकुरंदन हम आम बिलरे आम बीज पकई दो बीज पकईदे विभिन्न प्रकार अनाबना घास बालुंगा थिबा कारण से बीज अंकुरंदन हुए ना रौद्र ताप पाए ना अंकुरंदन हुए ना। तेणु आम आम हृदय मध्य बीज अच्छी किंतु से भजा बीज नुहे से बीज भगवान गुरुदेव स्थापन करिसेंती किंतु कौन है ना काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य विभिन्न प्रकार बालुंगा अनाबना घास इत्यादि ताकू आवृत करी रखिछि से सूर्यर किरण प्राप्त हो पारे कृष्ण हन सूर्य सम से कृष्ण रूपी सूर्यर ताप प्राप्त हो पारुनी से से अंकुरोदम होनी जो यथार्थ चाषी जाकि जिते बड़े से समस्त अनाबना शाग अनाबना घास तृण इत्यादि को जिते परिष्कृत करदेवे जलसेचन करेंगे सूर्यर ताप प्राप्त हम अर्थात साधु सन्थ माने जिते तार संग ताको संग देवे ताको प्रसंग प्रदान करिवे एवं प्रसंग माध्यम रे जल सिंचन करिवे भागवत कथा होची जल भागवत कथा जल सिंचन करिवे सेतुर से अंकुरंदम हबो। तेणु भाई कथा होची कोन ये नित्य भागवत सेवाया साधु संग अत आतंतिकं क्षेम पृच्छाम भवत नघ संसार अस्मे निखणाद्ध अस्मे सत्संग सेवधि नृणाम सत्संग सत्संग हि महि तदैव सद्गुणो परावरे गुणम त्वयि जायते मतिहि। ये सत्संग एवं प्रसंग आवश्यकता रही साधु आ से सत्संग ये साधु जमी शास्त्र वचन कहते निज मनमानिक कथा कहन तेणु साधु शास्त्र ये दुईटी कृपा साधु एवं शास्त्र ग्रंथ भागवत आउ व्यक्ति भागवत ये ग्रंथ भागवत समस्त नाम रूप गुण लीला ए व्यक्ति भागवत जेतले मायाबद्ध जीव कर्ण रे जेतले ए बीर्जवती कथा को जेतले प्रवेश करेबे ए बीर्जवती सतांग प्रसंग मम बीर्ज संवेद सेदिन आलोचना करुथिलो ए बीर्जवती कथा बारंबार 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 श्रवण माध्यम रे तार हृदय मध्य समस्त काम क्रोध विभिन्न प्रकार बाणुंगा ता लुप्त हबो एवं से गोटे रिवोल्यूशन अर्थात विप्लव सृष्टि हब अर्थात भक्ति संचार हो भागवत कथा मध्य रही भगवत बीर्ज जो आम कह सर्वशक्ति बीर्ज शब्द अर्थ हूँ शक्ति भगवान सर्वशक्ति ना सत्रार्पिता नाम मध्य सर्व बीर्ज प्रदान करिसंती आ भगवान कथा मध्य सतांग प्रसंग मम बीर्ज ये हूँ मम बीर्ज मोर शक्ति तेणु ये जिते चित शक्ति ये जिते चिन्मयी शक्ति जिते हृदय मध्य साधुमुख निःसृत वाणी कर्णजनित प्रवेश करे ये चित शक्ति बीर्जवती कथा प्रवेश करने द्वारा भितर थिबा समस्त प्रकार अनाबना
काम क्रोध लोभ सब शत्रु गुड़िक ता नष्ट हो जाए, हृदय निर्मल हुए एवं हृदय निर्मल हो गले लाहादिनी शक्तिर संचार हुए। सेठी लाहादिनी शक्ति संचार होची राधारानी। लाहादिनी शक्ति जो शक्ति भगवान को आनंद प्रदान करे, जो से हृदय मध्य लाहादिनी संचार हवा द्वारा जेठी लाहादिनी शक्ति सेठी गोविंद आसी जानती से तेणु तुमर हृदय सदा गोविंद विश्राम। यही भली भाबरे साधु शास्त्र कृपारू ए समस्त मायाबद्ध जीव माने केवल उद्धार प्राप्त हो। आम नाना प्रकार अपराध करूँ, जिते अपराध कर ना कहीं जदि कौन व्यक्ति नाम अपराध, धाम अपराध, सन्थ साधु अपराध, सेवा अपराध, धाम अपराध ए विभिन्न प्रकार अपराध थाए। तेना अपराध होची कौन ना अप्रसन्नता। क्या को अप्रसन्न करुच, साधु को अप्रसन्न करुच, नाम को अप्रसन्न करुच। तेणु यही अपराध कारण आमर आमे यथार्थ नाम कीर्तन जप चिंतन मनर वास्तव फल को आमे प्राप्त हो पारु नाहु। सेथिपाई कि साधक मात्र के साधकों को पश्चाताप करने को पड़ो। साधु मुखर हरि कथा श्रवण करिकी सेतले से तार ज्ञान उदय हम। हाँ मो गुरु पाख दीक्षा नेली सीना 4 नियम पालन कलिनी, अपराध करी पकेली। नाम करुली, नाम करू 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 आमे कथा कहूचु, नाम करू करू आमे गाली दउछु इत्यादि इत्यादि। अरे भाई तुम्हें जिते परीक्षा दब, हाँ जिते कंप्यूटर बा लैपटॉप नहीं के बसुच, जिते मोबाइल भी जिते टिपुच, ए मत डिस्टर्ब करना मोर कथा कह आस। मैंने गोटे पिला परीक्षा दब, मैट्रिक परीक्षा दब, ताकू जाके गुणु गुणु कर से कौन करे, मत कहीं डिस्टर्ब कर जा एठू जा। ठीक है ना। तेणु नाम जप समय मध्य जमती पिला परीक्षा देवा समय गोटे व्यक्ति कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तार विभिन्न प्रकार परिकल्पना करने समय जिते से स्थिर हुए, कहीं डिस्टर्ब से शुणे ना, कहीं डिस्टर्ब कर गाड़ी भागी दिए। तो से भली जदि आम लैपटॉप करे कौन कर्म करने समय जदि आम स्थिर रहू, आम परीक्षार पढ़ा समय जदि आम स्थिर रहू, केतले खाइबा समय भी आम स्थिर रहूचु, परंतु जप करिया समय आम स्थिर रहूचु। हरे कृष्ण 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 हरे। अरे भाई कड़े जाइथिलो, भल अछ तो? हाँ अच्छा अच्छा हो हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। से साधु, से कि साधु रे मां कि साधु रे? दुनिया कौन सब धन संपत्ति सब रोजगार करूची, कि साधु? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे 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 हरे। कौन ले भाई मोह सुख के जाऊच कुआडे? हरे कृष्ण। आम स्त्री मत गाली देला, हरे कृष्ण। यही भली सब अनवधानता नाम आमे जप करूचु। जप मध्य आमर स्थिरता नहीं, आमर चंचलमती। परंतु अपराध होची कौन, आम नाम एठी करूचु, सेठी भी पाप भी करूचु। नाम बल रे पाप बुद्धि। आज नाम कले तो पाप क्षय हो जीव, आ पाप टिके करदेले कौन, नाम तो करदेले तो क्षय हो जीव। तेणु पाप कले कौन क्षति, नाम बले पाप बुद्धि। यही भली केते प्रकार सब अपराध रही। आमर ये सब अपराध आमे माखी ही जाइछु शरीर रे। सेतिपई कि भगवान दिव्य नाम जपरे आमर अनुभव हुए ना, किछि अनुभव हुए ना। यदि भगवान दिव्य नाम कीर्तन करू करू भगवान एठारे चैतन्य चरितामृत कहते भगवान दिव्य नाम जप करू करू जदि कौन से प्रकार आखिर जदि अश्रु जदि न आसला, जदि तुम नयन जो अश्रु निपतित नहला, ताले जानिबा को पड़िबो कौन ना, से पापी से व्यक्ति हृदय रे पहाड़ रही, पापर पहाड़ रही, सेतिपई कि हो नाई। एटारे चैतन्य चरितामृत रे आदि लीला कहा जायछि जे कौन कहा जायछि, टिके मु खाली कहि दउछि। एक कृष्ण नाम फले अनायासे भव क्षय, कृष्णर सेवन एक कृष्ण नाम फले पाई अत धन, हेन कृष्ण नाम जोदी लय बहुबार, तबु जोदी नहे प्रेम नहे अश्रुदार।
তবে জানি অপরাধ তাহাতে প্রচুর, কৃষ্ণ নাম বীজ তাহাই না হয় অঙ্কুর। কৃষ্ণ নাম করে অপরাধর বিচার, কৃষ্ণ বলিলে অপরাধী না হয় বিকার। হ্যাঁ, কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী সুন্দর ভাবে কহিলে যে তবে জানি অপরাধ, হেন কৃষ্ণ নাম যদি লহে বহুবার, ବହୁତ ଥର ଆମେ ନାମ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ନାମ ତ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ନାମ ତ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ମାତ୍ରେ ସ୍ୱୟଂ ବେଣୁନାଦ ଲହରୀ ନିର୍ବାଣ ନିର୍ବାପଣ ବୈଦ ବାସ୍ତବ ବସ୍ତୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଜି ଛିଡା ହେଇଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱରୂପକୁ ଆମର ଦର୍ଶନ ହୁଏ ନା। ନାମ ଚିନ୍ତନ ମଧ୍ୟରେ ନାମ ରୂପ ଦର୍ଶନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନାମ ଜପ କରିବା ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ରୂପକୁ, ନାମ ଆଉ ରୂପ, ନାମ ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରିବ। ଆଉ ନାମ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ନାମ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ସାକ୍ଷାତ ଦିବ୍ୟ ମୁରଲୀଧାରୀ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ରାଧା କାନ୍ତ ସ୍ୱୟଂ ଆସି ତୁମ ଆଗରେ ଛିଡା ହେଇଯିବେ। ତାଙ୍କର ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରିବ। ଯଦି ଛିଡା ଯଦି ନ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରୂପକୁ ଗୋଟେ ପରିକଳ୍ପନା କର। ଏ ହଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। ଯୋଉ ବିଗ୍ରହକୁ ତୁମେ ମାୟାପୁର ବିଗ୍ରହ ଦର୍ଶନ କରିଛ, ବୃନ୍ଦାବନ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦରକୁ ଦର୍ଶନ କରିଛ, ମାୟାପୁରର ରାଧା ମାଧବକୁ ଦର୍ଶନ କରିଛ, ତ ଆପାତତଃ ନାମ ଜପ ସମୟରେ ସେଇ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୁଗଳ ମାଧୁରୀ ସରକାରଙ୍କର ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କର। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ସେ ଦର୍ଶନ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଜପ କର। ଆଚ୍ଛା, ସେଇ ବିଗ୍ରହ ମଧ୍ୟରୁ ଦିବ୍ୟ ରୂପ ବାହାରି ଆସିବେ। ହଁ, ଭଲ କି ବୁଝିକି ପରେ ମୁଁ କହିବି, ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ତ ସେଇ ବିଗ୍ରହରୁ ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦନ, ତ ବିଗ୍ରହ ନୁହଁ ତୁମେ, ସାକ୍ଷାତ ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦନ। ସେ ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦନ ସ୍ୱରୂପରେ ତୁମକୁ ଟିକେ ଝଲକ ଦର୍ଶନ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ନାମ ଜପ ସମୟରେ ଆମେ ରୂପ ଦର୍ଶନ କରୁନା। ଯୋଉ ଯେମିତି ଶଙ୍ଖାରୀ ମନ୍ଦିର ରାଧା କଣ ଅଛନ୍ତି, ରାଧାକାନ୍ତ ନା ରାଧା ଗୋପୀନାଥ। ହଁ, ବେଶ ରାଧା ଗୋପୀନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି କରି ତମେ ଜପ କର। ସେଇ ବିଗ୍ରହରୁ ଗୋପୀନାଥ ବାହାରି ଆସିବେ, ଝଲକ ଦର୍ଶନ ହେଇଯିବ, ଝଲକ ଦର୍ଶନ ହେଇଯିବ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ହେଲେ ବି ଝଲକ ଦର୍ଶନ ହେଇଯିବ। ସେଥିରେ ତୁମର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ପାପ ଇତ୍ୟାଦି ହେଇଯିବ। ପୁରା ହାଇ ପାୱାର ଝଲକ ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରକେ। ଖାଲି କରେଣ୍ଟ ଟିକେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଲାଗିଗଲେ କଣ ହୁଏ ଯେ ମଣିଷ ମରିଯାଉଛି, ସବୁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଅକେଜ ହେଇଯାଉଛି, ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେଇଯାଉଛି। ତ ସେଇପରି ଝଲକ ଦର୍ଶନ। ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଆଜି 6-7 ବର୍ଷ ଧରି ଆମର କଥା ହଉଛି, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଏଇ କଥା ବାରମ୍ବାର କୁହେ। ପ୍ରଭୁ ବୋଲେ କହିଲେ ଆମେ ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ୟା ଜପ ଆସନ କରିବା, ନିର୍ବନ୍ଧ କରି ଗୋଟିଏ ଆସନରେ ବସିକି ନାମ ଜପ କର, ରୂପ ଚିନ୍ତା କରି ରୂପ ଚିନ୍ତା କର। ରାଧା ଗୋପୀନାଥଙ୍କର, ରାଧା ଆମର ଗିରିଧାରୀଙ୍କର, ରାଧା ମାଧବଙ୍କର, ରାଧା ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରଙ୍କର, ରାଧା ଗୋପୀନାଥଙ୍କର ରୂପ ଚିନ୍ତନ କର। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ତୁମେ ଅଧିକ ସମୟ ବସି ନ ପାରୁଛ ଆସନରେ, 2 ମାଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାପରେ 3 ମାଳି, ତାପରେ 4 ମାଳି, ଗୋଟେ ମାଳି ସେତିକି କର। ସେତିକି ତ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି। ରୂପ ଦର୍ଶନ କରୁଛ ନାଇଁ। ତ ଏଇ ହଉଛି ଆମର ନାମର ବାସ୍ତବ ଯୋଉ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରଣାଳୀ ରହିଛି, ସେ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆମେ ଯାଉନୁ। ଆମର ଗୋଟେ କିଏ ମା ମାନେ, ଭଉଣୀ ମାନେ ଅଣ୍ଟାରେ ଜପମାଳାକୁ ଗୁଞ୍ଜି ଦଉଛନ୍ତି, କିଏ ଜପମାଳାକୁ ନେଇକି ଯେଠି ସେଇଠି ଫିଙ୍ଗି ଦଉଛନ୍ତି, ଚାର ଉପରେ ରଖି ଦଉଛନ୍ତି, ଯେଠି ବସିଥିବେ ସେଠି ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅପରାଧ। ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ କହିବି, ଦିନେ ଜପ ବିଷୟରେ ଦିନେ କହିବି, ନହେଲେ ବୁଝିପାରିବନି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ। ତେଣୁ ଏଠାରେ କୁହାଗଲା କହିଲେ ଯେ ଏଇ ନାମ ଯେତେବେଳେ ଏଠି କୃଷ୍ଣଦାସ କବିରାଜ କହିଲେ, ହେନ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଯଦି ଲହେ ବହୁବାର, ଏ କୃଷ୍ଣ ନାମ ବହୁବାର ନଉଛି, କିନ୍ତୁ ତବୁ ଯଦି ନହେ ପ୍ରେମ ନହେ ଅଶ୍ରୁଧାର, ତତେ ଅଶ୍ରୁଧାର ଆସୁନି। ଅର୍ଥାତ ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ଦ୍ୱିଭୁଜ ମୁରଲୀଧର ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର, ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଅଚିନ୍ତ ଗୁଣ ସ୍ୱରୂପମ, ସେଇ ଗୁଣ ସମୁଦ୍ର ସ୍ୱରୂପକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବା, ମନେ ଦର୍ଶନ କରିବା, କେତେବେଳେ ଝଲକ ଦର୍ଶନ ଟିକେ ହେଇଯିବ। ସେ ଦିବ୍ୟ ରୂପ, ଅତି ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ, କନ୍ଦର୍ପ କୋଟି ସବୁ ନିୟମ, ସେଇ ରୂପକୁ ଦେଖିଲେ ଆମର ସବୁ ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପାପ ମେଲ୍ଟ ହବ, ସେ ମେଲ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଏ ଆଖି ଧାରା ଦେଇକି ବାହାରିଯିବ, ନୟନର ଅଶ୍ରୁ ହେଇକି ବାହାରିଯିବ।
ତେଣୁ ଯଦି ନ ବାହାରୁଛି ତାହେଲେ ଜାଣିବ ତା ଭିତରେ ପାପ ପାହାଡ ରହିଛି, ସେ ମେଲ୍ଟ ହଉନି। ହେନ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଯଦି ଲହେ ବହୁବାର ତବୁ ଯଦି ନହେ ପ୍ରେମ ନହେ ଅଶ୍ରୁଦା। ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ରୂପ ଚିନ୍ତନ କରିନେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ବ୍ୟାକୁଳତା ଆସିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଆହା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅ, ମୁଁ ତୁମର, ତୁମେ ଆପଣ ମୋର, ମତେ ଟିକେ ଦର୍ଶନ ଦିଅ। ଏ ବ୍ୟାକୁଳ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ସଂସାରରେ ମୁଁ ଅତି ଦରିଦ୍ର, ପରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କୃପାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ସେବା କରି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ କୃପା। ଅନାଦି କାଳରୁ ଏଇ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ କୁକୁର ବିରାଡ଼ି ସାପ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି ହେଇକି ଆଜି ଆପଣ ଅନୁଗ୍ରହ କରିକି ମତେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ପୁଣି ଦେଇକି ପୁଣି ମତେ ସଦ୍ଗୁରୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସଦ୍ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ନାମ ରୂପୀ ରତ୍ନ ମତେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପଦ, ଇଏ ତ ମୋର ତ ଅଧିକାର ନୁହେଁ, ମୁଁ ତ ପାଖଣ୍ଡୀ, ମୁଁ ତ ମହାପାପୀ, କିନ୍ତୁ ଏତେ କୃପା ମତେ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଅହେତୁକି କୃପା ଏଇଭଳି ଅନୁଭବ କରିକି ଜୀବକୁ ବ୍ୟାକୁଳ ହବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ତ ଏସବୁ ବସ୍ତୁର ଅଧିକାର ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ମହାପାପୀ, କେତେ ପାପ କରିଛି ପ୍ରଭୁ, ଯେହେତୁ ମତେ ସଦ୍ଗୁରୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେ ପାପ କରୁଥିଲେ, ମାଛ ମାଂସ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଉଥିଲେ, ସେଥିରୁ ବିରତ ହେଇକି ସଦ୍ଗୁରୁ ଆଶ୍ରିତ ହେଇକି ସେ ସବୁ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିଛି। ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର କୃପା ନୁହେଁ ତ ଆଉ କାହାର ପ୍ରଭୁ? ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ନାମ, ଯେ ମୁନି ଋଷି ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ନାମରେ ଆଶ୍ରିତ ହେଇପାରିନାହାନ୍ତି, ଇ ଅଧମକୁ ଆପଣ ଏଭଳି କୃପା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଆହା, ଏଇଭଳି ଭଗବାନଙ୍କର ଅତି ମହିମା, ଆମ ପ୍ରତି ଅତି କୃପା, ଅତି ଅନୁକମ୍ପା ଇତ୍ୟାଦି ଚିନ୍ତନ କରିକି ଆମକୁ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହବାକୁ ପଡିବ, କ୍ରନ୍ଦନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଗୋଟେ ଲୋକ ଆମକୁ ବିପତ୍ତି ସମୟରେ ଯଦି 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦବ ବାହାଘର ସମୟରେ, ଯାଉ ଭାଇ ଆପଣ ବହୁତ କୃପା, ବହୁତ ଦୟା କରିଛନ୍ତି, ବାପା ମାନେ ମରି ଯାଇଥାନ୍ତେ, କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗର ଅପରେସନ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କ ପଇସାରେ, କେତେ ଆକୁଳ ବିକଳ ହେଇକି କାନ୍ଦି ପକଉଛନ୍ତି ତା ପାଖରୁ। ଝିଅକୁ ପଠେଇବା ବେଳେ କାନ୍ଦି ପକଉଛନ୍ତି, କିଏ ଗୋଟେ ମରିଗଲେ କାନ୍ଦି ପକଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଏତେ ଅନୁଗ୍ରହ ଅନୁକମ୍ପା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପଦେ ଟିକେ ବି ଆମେ କାନ୍ଦିବାନି। କ୍ରନ୍ଦନ, କାନ୍ଦିବା। ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଲାଗି ଶିଶୁକୁ କେବଳ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବାକୁ ପଡେ। କ୍ରନ୍ଦନ ଏଇ ମାଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥିତ କରାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଅଛି ହରି। ହରି ହଉଛି ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତି ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଛୁଆ କାନ୍ଦିଲେ ମା ଆସି କ୍ଷୀର ଦବ। ଠିକ ନା? ତେଣୁ ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, କଳି ଯୁଗରେ କଳି ପ୍ରଭାବ ମାୟାର ପ୍ରଭାବରେ ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତ ହବା। ତେଣୁ କେବଳ ଶିଶୁ ଭଳି ସରଳ ହେଇକି, ସରଳତା ହିଁ ହଉଛି ବୈଷ୍ଣବତା। ତେଣୁ ଅତନ୍ତ କୂଟ କାପଟ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା। ଆମର ଏଠି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସେଦିନ ଆସିଥିଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ କଣ କହିବି, ଫିଲ୍ଡର ଅବସ୍ଥା କଣ? ମୁଁ ପଚାରି ଟିକେ ଫିଲ୍ଡ ସବୁ ଅବସ୍ଥା, ଫିଲ୍ଡ ପ୍ରତି ଯାହାହେଲେ ତୁମର ଆସକ୍ତି ଅଛି ନା, ଫିଲ୍ଡର ଅବସ୍ଥା କଣ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର? ପ୍ରଭୁ କଣ କହିବି, ସବୁ ସିନିୟର ଭକ୍ତ ମାନେ ବହୁତ ଅହଙ୍କାର, ନିଜକୁ ବଢେଇ କରିବା ପାଇଁ 2-4 ପଦ ଶିଖିଛନ୍ତି। ସେଇଟାକୁ ଲୋକ ଆଗରେ ବାଖାନ କରିବା ପାଇଁ କି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦବେଇବା ପାଇଁ କି, ନିଜର ଗାଳିମା ବଢେଇବା ପାଇଁ ଗୁଡିକ ସିନିୟର ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ମାନେ ସେଇଟା ତ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା, ମୋ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ଥିଲା, ସେଇଟା ଆହୁରି ବହୁତ ବଢି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଭାଇଗଣ, ସିନିୟର ହୁଅ ଜୁନିୟର ହୁଅ, ଅହଙ୍କାର ଛାଡ। ଆଜି ଗାଉଥିଲ ନା ତୁମେ, ଅହଙ୍କାର ଛାଡ। ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ହବା ତାକୁ ଛାଡ। କାଲି ଯୋଉ ଏସବୁ ଅହଙ୍କାର, ଏସବୁ ଅପରାଧ ରହିଲେ ଆମେ କଣ ଜାଣିଛୁ, କଣ ଶିଖିଛୁ? ସିଏ ଗୋଟେ କଣ କହିବ? ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରବଚନ କରି ବସିଲେ ସିନିୟର ଭକ୍ତ ମାନେ ଥିବେନି। ସିନିୟର ଭକ୍ତ ସିଏ କହିବେ ଆମେ ସବୁ ଶୁଣିଛୁ, ଏସବୁ ଜାଣିଛୁ। ଏସବୁ ଅହଙ୍କାର ନୁହେଁ କି? ମାୟାପୁରରେ, ବୃନ୍ଦାବନରେ ଯେତେ ସବୁ ଜୁନିୟର ଭକ୍ତ ବସି କଥା କରିବେ, ସବୁ ବଡ ବଡ ମହାରାଜ ମାନେ ବସି ଶ୍ରବଣ କରିବେ। ପରୀକ୍ଷିତ ସଭାରେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କେତେ 16 ବର୍ଷର, ତାଙ୍କର ବାବା ବ୍ୟାସଦେବ, ତାଙ୍କର ବାବା ପରାଶର, ତାଙ୍କର ବାବା କିଏ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଗୋଟେ କଣ, ନାରଦ ଦେବତା, ସମସ୍ତେ ବାକି ତା ପାଖରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ନା ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଭଳି ଭାଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅହଙ୍କାର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦମ୍ଭ, ଦର୍ପ, ଅଭିମାନ। ମୁଁ ଭଲ ଗାଇ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଭଲ କହି ଜାଣିଛି, ମୁଁ ସିନିୟର ଭକ୍ତ, ଜାଣେ ନ ଜାଣେ ମୁଁ ସିନିୟର ଭକ୍ତ।
ଏଇ ସମସ୍ତ କାଳ ଆମକୁ ଖାଇ ଯାଉଛି ବାପା। ଆଉ ତେଣୁ ସାଧୁସଙ୍ଗ କର, ଏସବୁ କଥା ଗୁଡିକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁ। ଭକ୍ତିର କ୍ରମ ବିକାଶ ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରେ। ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଖରୁ, ରାଧାକୁଣ୍ଡ ପାଖରୁ ଯାହା ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ଭକ୍ତିର ଅନ୍ତରାୟ, ଯଦି ସମୟ ହବ କେତେବେଳେ କହିବି। ଭକ୍ତିର ଅନ୍ତରାୟ, ଆମ ଭିତରେ ଯେତିକି ବି ଭକ୍ତି ଅଛି ତାହା ଅନ୍ତରାୟ କେମିତି ହେଇଯିବ। ଅନ୍ତରାୟ ମାନେ ନଷ୍ଟ। ଭକ୍ତିର ଅନ୍ତରାୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। কলিযুগে অনেক লোক বৈষ্ণব হইবে, তত্ত্ব না পাইয়া তারা নরকে পড়িবে। এই হচ্ছে, তেଣୁ ଆମର ପ୍ରଚାର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ନାହିଁ। ଏ ସମସ୍ତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କର କଥା, ଗୋସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଏ ସମସ୍ତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ନାମ ବିଷୟରେ ତତ୍ତ୍ୱ ଯେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଏସବୁ କଥା ବିଶେଷ ଭାବେ ଆଲୋଚନା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଠାରେ କୁହାଗଲା ଯେ ତବେ ଜାନି ଅପରାଧ ତାହାତେ ପ୍ରଚୁର। ଯଦି ଅଶ୍ରୁରେ, ଯଦି ଆଖିରୁ ଯଦି ଅଶ୍ରୁ ନ ଆସିଲା ତାହେଲେ ସେଥିରେ ପ୍ରଚୁର ଅପରାଧ ରହିଛି। କୃଷ୍ଣ ନାମ ବୀଜ ତାହେ ନା ହୋଇ ଅଙ୍କୁର। ଗୁରୁଦେବ ଯେ ବୀଜ ବପନ କରିଛନ୍ତି, ଅଶ୍ରୁ ନ ଆସିଲେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ବୀଜ ତାହେ ନା ହୋଇ ଅଙ୍କୁର। ଅଶ୍ରୁରୁ, ନୟନରୁ ଜଳ ଆସିଲେ ସେଇ ଜଳରେ ବି ବୀଜ ଅଙ୍କୁର, ବୀଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଞ୍ଚନ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଅଙ୍କୁରୋଦନ ହବ। ତେଣୁ ଗୌର ଗୋବିନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି, କ୍ରେଇଁ କ୍ରେଇଁ ସଦା ସର୍ବଦା କାନ୍ଦ, ତାହେଲେ ମା ଉପସ୍ଥିତି ହେବେ। ବିନା ମାରେ ତୁମେ ବଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ଦେବୀ ହଉଛନ୍ତି ମା, ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତି ହଉଛନ୍ତି ମାତା। କୃଷ୍ଣ ନାମ କରେ ଅପରାଧ ବିଚାର, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ନାମର ତ ମହାମହିମାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ମାତ୍ର ଅପରାଧ ବିଚାର କରେ। ଅପରାଧ ଯେ କରୁଥିବେ କୃଷ୍ଣ ନାମର ଫଳ ଫଳିବ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ ବୋଲିଲେ ଅପରାଧ ନା ହୋଇ ବିକାର। ଯେତେ କୃଷ୍ଣ ନାମ କରୁଛି ବିକାର ଆସୁଛି କାହିଁକି? ବିକାର ହଉନି କାହିଁକି? ନା, ବିକାର ହଉଛି କଣ? ଅଷ୍ଟସାତ୍ଵୀ ବିକାର, ରୋମାଞ୍ଚକମ୍ ପାଶ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ତ ବିକାର କାହିଁକି ହଉନି? ନା ବିକାର କାହିଁକି? ନା କୃଷ୍ଣ ନାମ ବୋଲିଲେ ଅପରାଧ ନା ହୋଇ ବିକାର। ଅପରାଧ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ରୋମାଞ୍ଚ ହଉନି, କମ୍ପାସରୁ ହଉନି, ଗଦ କଣ୍ଠ ଗଦ ହଉନି ଇତ୍ୟାଦି। ଠିକ ନା? ତେଣୁ ଧୀରେ 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 ନାମକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏକତ୍ର ଗୋଟିଏ ଆସନରେ ବସିକି, ଯଦି ତମ ପାଖରେ 16 ମାଳି ଜପ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପତ ଗୋଟିଏ ମାଳି କର ପ୍ରଥମ, କାଲି ପାଖରୁ ଭୋର ଭୋର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ସରିଦେଇ ଗୋଟିଏ ଆସନରେ ବସି ଗୋଟିଏ ମାଳି ଭଗବାନଙ୍କ, ରାଧା ଗୋପୀନାଥଙ୍କର ସ୍ମରଣ କରି କରି ବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇକି ବା ଯେକୌଣସି ବିଗ୍ରହ ତୁମେ ଦର୍ଶନ କରିଛ, ତାଙ୍କର ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କ ପାଦ ପାଖରୁ ଦର୍ଶନ କରିବ। ପାଦ ମସ୍ତିଷ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପାଦ, କେତେ ପାଉଁଜି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜଙ୍ଘ, କୋଟି ଦେଶରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମେଖଳା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କୋଟି ଦେଶ, ତାଙ୍କର ନାଭି, ତାଙ୍କର ବକ୍ଷସ୍ଥଳେ କୌସ୍ତୁଭ ମଣି ଇତ୍ୟାଦି, ଦୁଇ ବାହୁ ମୁରଳି ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ପଦ୍ମମୁଖ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ହସ, ତିରିଛା ନୟନ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଏଇ ରୂପଟାକୁ ଧ୍ୟାନ କରିକି ଗୋଟେ ମାଳି ଜପ କର, ତାପରେ ବଢେଇବ 2 ମାଳି ଜପ, 3 ମାଳି ଜପ। ଦେଖ କିଛି ଦିନ କର, ତାପରେ ମତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ। ଅବ୍ୟର୍ଥ ମେଡିସିନ, ଏ ବ୍ୟର୍ଥ ଜୀବନ। ପ୍ରଭୁଜୀ ଏଇଭଳି ଆମକୁ କୃପା କରୁଥାନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଜୀ ଏଇଭଳି କୃପା କରୁଥାନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ନାମ ବିଷୟରେ ତ ମୁଁ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିନାହିଁ। ଆମର ଆପଣ ମାନେ ଏମିତି ଶୁଣୁଥାନ୍ତୁ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ନାମ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଆସୁଛି, ଖାଲି ତ ପ୍ରବଚନ କରିଗଲେ ହବ ନା, ଆଚରଣ ସିଦ୍ଧ ହବା ଦରକାର। ଆଚରଣରେ ସିଦ୍ଧ ହବା ଦରକାର। ଖାଲି ପ୍ରଚାର କଲେ ବି ନା, ଆଚରଣ ଆମର ସିଦ୍ଧ, ନିଷ୍ଠା ରହିବା ଦରକାର। ନାମ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା, ଆଚରଣ, ବୈଷ୍ଣବ ଆଚାର, ଏ ବିଷୟରେ ସବୁ କହିବି। ବୈଷ୍ଣବ ଆଚାରଟା ବିଷୟରେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଆର୍ଟିକେଟ, ବୈଷ୍ଣବ ଆର୍ଟିକେଟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଇଂଲିଶରେ, ବୈଷ୍ଣବ ଆର୍ଟିକେଟ। ଏଇ ବୈଷ୍ଣବ ସଦାଚାର, ବୈଷ୍ଣବ ସଦାଚାର ବି ଆମର ଅନନ୍ତ ଭାଇ ସୁନ୍ଦର, ତ ଆମେ ବୈଷ୍ଣବ ସଦାଚାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବି ଆଗେ ଆଚରଣ, ଆଗେ ଯଦି ବୀଜଟା ବୁଣିବେ, ଆଗେ ଜମିଟାକୁ ତ ଠିକ କରିବାକୁ ପଡିବ, ବାଳୁଙ୍ଗା ଫାଳୁଙ୍ଗା ତାକୁ ତ
ଠିକ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା, ତାପରେ ଯାଇକି ବୀଜ ପକେଇବେ। ଆଉ ବାଳୁଙ୍ଗା ଫାଳୁଙ୍ଗା ହେଇଛି ବୀଜଟା ପକେଇଦେବେ, ବୀଜ ଉଠିବ? ତେଣୁ ଆଗେ ଆଚରଣ ସିଦ୍ଧ ହବା ଦରକାର। ବାଘୁଆ ବଣର ଧାନ ଛାଟି ଦେଲେ ଆଉ ସେ ଉଠିବ? ତେଣୁ ବୈଷ୍ଣବକୁ ନାମ ଜପ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଚରଣ ଠିକ ରହିବା ଦରକାର। କାଲି ଯୋଉ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, ଖାଲି ତ ସଟ୍ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଛି ତ୍ରିନାଦପି ସୁନିଚନ, ଏଇଟାକୁ ଆମେ 2-4 ଦିନ ଧରି ଶ୍ରବଣ କରିବା, ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବା ବୈଷ୍ଣବର ଆଚାର କଣ। ତେଣୁ ଠାକୁରଜୀ କହିଲେନି କି ଯେ ବୈଷ୍ଣବ হইতে বড় ছিল আশা, ত্রিনাদপি সুনিচন পড়ে গেল বাধা। ତେଣୁ ତ୍ରିନାଦପି ସୁନିଚନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆଚରଣ କରିବା ବହୁତ କଠିନ। ବୈଷ୍ଣବ ହେବା ତ୍ରିନାଦପି ସୁନିଚନ ତରରେ ଶୋଇ ଶୁଣନା, ଏ 3ଟି ଯଦି ଆଚରଣ ଯଦି ଆସିଯାଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ବୈଷ୍ଣବ କୁହାଯିବ। ଆଉ ବୈଷ୍ଣବ ହଉଛି ସରଳତା। ଆଜି ସେ କଥା ଆଲୋଚନା ହବାର ଥିଲା ଯେ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଆପାତତଃ 26ଟା ଗୁଣ ହବା ଦରକାର କରେ, ସେ କଥା ମୁଁ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି। ଯେ ପ୍ରସଙ୍ଗତ ଆମେ ପବନରେ ତ ସେପଟକୁ ଉଡ଼ିଗଲି, ତ କାଲିକି ନହେଲେ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ବୈଷ୍ଣବ 26ଟା ଗୁଣ ଆପାତ, ତାପରେ ଆମେ ଅକୃତ କୃପାଳୁ ଦହି ବା ଆମର ବୈଷ୍ଣବ ଆଚାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଖାଲି ପ୍ରବଚନ କଲେ ହବ ନା, ବଡ ବଡ ମିଠା ମିଠା କଥା, ସ୍ୱାଦିଆ କଥା, ଲୋକରଞ୍ଜନ ମନୋରଞ୍ଜନ କଥା ଖାଲି କହିଲେ ହବ ନା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବୈଷ୍ଣବ, ଆମେ କେମିତି ବୈଷ୍ଣବ ହବା? ବୈଷ୍ଣବ କିଏ? ବଙ୍ଗଳାର ବୈଷ୍ଣବ କିଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ଥିଲା, ତାକୁ ଆଣିକି ଅନୁବାଦ କରିକି ଓଡ଼ିଆ କରାଯାଇଛି ମୋ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ। ମୁଁ କିଛି ଅନୁବାଦ କରିଥିଲି, ତାପରେ ଆମର ଭଦ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଦେଲି, ସେ କିଛି କଲେ, ତାପରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମହାରାଜ ତାକୁ ଛପେଇ ଦେଲେ। ବୈଷ୍ଣବ କିଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢ, ବୈଷ୍ଣବ କିଏ? ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ତାଙ୍କର କଲମରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? କନକ କାମିନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବାଗିନୀ ଛାଡିବା ଅଛି ଯେ ସେଇ ତ ବୈଷ୍ଣବ। ତ ପ୍ରଭୁ ଗଣ ବହୁତ କଥା, ଏ ତ ଗୋଟେ ଦିନର କଥା ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଇଏ 5-10 ମିନିଟ୍ 1 ଘଣ୍ଟାର କଥା ନୁହେଁ। ଖାଲି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିକେ କହିଲି। ଗୁରୁ ଗୋରାଙ୍କ ବିଶେଷ କୃପା ହେଲେ ପୁଣି ଏଇଭଳି ଆମେ ଶୁଣୁଥିବା, ତାହେଲେ ଆମ ଅନ୍ତଃକରଣ ବିଶୁଦ୍ଧ ହବ, ଶୁଦ୍ଧ ହବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଅନନ୍ତ ପ୍ରଭୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୁଷ ପ୍ରଭୁ କି ଜୟ।